वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान विलत। आज हमारी दूसरी ट्रांसमिशन जिसमें कायद आज़म से मुताल्लिक़ उनके तालीमी सफ़र आगाज़ से वकालत तक के जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर डिस्कशन की जा रही, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से आप भी सब उनका तारुफ करवा दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे मुल्क के नामवर दानिश्वर, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वो भी तारीख़ के डिपार्टमेंट के, और प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर। बहुत अच्छा, यानी हमारे प्रोग्राम का भी दूसरा हिस्सा हुआ ना। पहले हिस्से में कायदे आज़म का बचपन की तालीम और स्कूलिंग, उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और अब हम दाखिल हो गए थे उनकी कानून की तालीम के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने भी, और फिर अब डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब उस हवाले से हमें बता रहे थे। जी, वो जो उनका लिंकन इन में एडमिशन हुआ है, यानी उसमें एक उनकी गुड लक के लैटिन का उन्हें वो नहीं पढ़ना पड़ा जो एक साल अलग ले जाता। उसके लेकिन कायदे आज़म ने उस जो ख़त लिखा था, जो दरख्वास्त लिखी, उसमें लिखा कि मैंने जो मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट की जो क्लासिक लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ी हुई हैं, तो मुझे एग्जाम किया जाए लैटिन जी से। जी जी लेकिन नेक्स्ट ईयर से और बहुत सारी कुछ चीज़ें आ गई थी जो उनके रास्ते की रुकावट बन सकती थी। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि उन्हें तो डेस्टिनी खुद लीड कर रही थी ना। अब उस दौरान यानी वो जो उसका एग्ज़ाम था जो ओपन था, जिसके लिए किसी एजुकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी, वो आखिरी साल था, और कायदे आज़म को पता था। अब ये भी तालिब तलबा को बताने की ज़रूरत है कि कैसे आदमी अपने टारगेट अचीव कर सकता है। कायदे आज़म को मालूम था कि मेरा अगले साल अब चांस नहीं है, मुझे शायद 2-3 साल फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हासिल करनी पड़े। यही वजह है कि उन्होंने समझा कि अगर मैं घर ख़त लिखता हूँ वालिद को और उनको कन्विंस करता हूँ ये छोड़ने का, तो इसमें हो सकता है टाइम ज़ाय हो जाए। तो उन्होंने यानी वो टाइम की इकोनॉमी को भी बड़ी अहमियत देते थे। बिल्कुल, वो हर लिहाज से बड़े मेटिकुलस थे। आप देखें ना, जब लिंकन इन में उनका एडमिशन हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ भी उनका जो बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था वो लॉ गिवर्स की लिस्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का होना, ये उनके लिए इंस्पायरेशन थी। और ये बात उन्होंने वहाँ से फ़ारिग होने के 50 साल बाद, यानी स्टूडेंट से खिताब के दौरान ये कही कि मेरा ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था जो मैं लिंकन इन में जो मुझे ले गया। लेकिन स्टैनली वुलफर्ड लिखता है कि वहाँ किसी और कॉलेज के अंदर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मोसेस और जीसस के साथ था, जो इस वक्त उनकी मेमोरी ने उनका शायद साथ नहीं दिया। उन्होंने देखा हुआ तो था, लेकिन लिंकन इन में कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी जिसके अंदर के वो लॉ गिवर्स की लिस्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो। लेकिन 50 साल बाद वो अपनी मेमोरी के ज़ोर पर कुछ रिकॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको वो कर दिया, मिक्सअप कर दिया। अब जो उनका लिंकन इनका सफ़र है वो इस लिहाज से बड़ा खूबसूरत है कि एक तो अब जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कुछ हो रहा है वो जाकर गैलरी में सुनते हैं, लॉ मेकिंग के प्रोसेस को देखते हैं। और दूसरा एक और बड़ा एलिमेंट जो है उस वक्त उनके लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है वो वहाँ दादा भाई का होना है। दादा भाई जो बम्बे के रहने वाले पारसी बिजनेसमैन थे, वो वहाँ जाकर यूके में वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, वहाँ उनका बिजनेस भी था। अच्छा, दूसरा लिंकन इनके अंदर एक और बड़ी उनके लिए जो कशिश थी कि वो जो ब्रिटिश के बड़े नामवर जो पीएम थे, ज़्यादातर का ताल्लुक उसी लिंकन इन से था, जो लिंकन इन से पढ़ कर गए थे और फिर पॉलिटिक्स में इतने बड़े वो नाम बने। तो उनमें जो है ऐसे भी लोग हैं जो बज़ाहिर अपने नाम और कद की वजह से बड़े लोग कहलाए, लेकिन वो लिंकन इन से फ़ारिग तहसील प्रॉपर नहीं हो पाए थे, उनके कोर्सेज बीच में रह गए। तो कायदे आज़म ने इस लिहाज से बड़े विजिलेंट रहे और अपने ऊपर उन्होंने बड़े पहरे लगाए कि उन्होंने विद इन ड्यू टाइम अपना उसको पूरा करना है। उनको पता था कि पीछे बिजनेस का हाल जो है वो डाउन है वाले साहब का, और वो किस तरह मैनेज कर रहे थे ये वही जानते हैं। इसलिए 3 साल का जो ड्यूरेशन था लिंकन इन का, उन्होंने 2 साल में कर लिया। 2 साल ये में भी कर एक लिया, तारीखी उसमें बात यानी है। वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी शामिल थे ना। आप देखें कि हैरानगी की बात यह है कि जब वो डिग्री वहाँ से लेने लगे हैं तो उस वक्त उन्होंने एक चेक फिल किया है अपने ड्यूज़ का, और साथ ही वो एक
اتنا ہی بڑا چیک جو ہے وہ تیار کر چکے تھے کہ جو والد صاحب نے انہیں رقم دی تھی یو کے اسٹے کے دوران یا جاتے ہوئے، اس جتنی اماؤنٹ بھی وہ تیار کر چکے تھے۔ اچھا، اب ان کے اندر جو ایک اور کوالٹی تھی بڑی کمال کی، وہ یہ تھی کہ وہ اس وقت کا جو یعنی سوشو اکانومک اور پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں وہاں کی، ان میں مکمل طور پر ان کے ساتھ وہ ہارمونائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہاں ہائیڈ پارک اس وقت ایک بہت بڑا مرکز تھا اس بات کا کہ لوگ ویکینڈز پہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں اسپیچز کے مقابلے ہوتے تھے، وہاں مختلف موضوعات پہ ڈیبیٹس ہوتی تھیں، اور لوگ ان ڈیبیٹرز کو ان جو ہے نا وہ جو اسپیکر تھے ان کو بڑا خوش دلی سے سننے آیا کرتے تھے۔ تو محمد علی جناح بھی متواتر اس ہائیڈ پارک کو وزٹ کرتے رہے ہیں اپنے ویکینڈز پہ، اور وہ وہاں اس بات کا تو کوئی ہمیں نہیں ملتا اشارہ کہ وہ خود بھی وہاں اسپیچ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک مکمل اتھینٹک بات ہے کہ وہ بڑی سیریسنس کے ساتھ ان ڈیبیٹس کو سنتے تھے، ان ڈسکشنز کو سنتے تھے، اور عہد حاضر کا لمس جو تھا اس کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ کر رہے تھے۔ ایک میں بڑا آپ کو بنیادی فرق بتاؤں کہ جو پیپل آف گریٹ ڈیسٹنی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ محمد حسین ہیکل نے جو بائیوگرافی لکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ سیریا اور روم کا سفر کیا کرتے تھے، تجارتی میشنز پر جایا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ کسٹمر کے ساتھ بارگین کرنا اور ان کو کنونس کرنا اور اس سے پیسے نکالنا، وہ سمجھتے تھے یہ چٹان سے پانی نکالنا ہے، تو ان کا اس میں دل نہیں لگتا تھا۔ تو وہ وہاں روم میں جو مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھی علمی، وہ اپنا کاروبار کی چیزیں ٹھپ رکھ کے وہ جا کے وہ بحثیں سنا کرتے تھے۔ تو یہ جو پیپل آف گریٹ ڈیسٹنی ہوتے ہیں، قدرت ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب عمر کو دیکھے کہ ان کے ذمے ایک بڑی گریٹ ڈیسٹنی تھی مسلم امہ کی، ایک اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنا اور ان کو لے کر چلنا۔ تو اسی طرح قائد اعظم کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل یہی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ ارتھمیٹک اور یہ ریاضیاتی فارمولوں کو اور یہ فائنانشیل جو چیزیں ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ ان کے ذہن و قلب میں کوئی بہت بڑا سودا سمایا ہوا ہے، اور وہ بڑا سودا جو ہے وہ کلیئر تو نہیں ہے، لیکن وہ انہیں خود ایسی یعنی بڑی چالاکی سے اور بڑی باریک بینی سے اس ڈیسٹنی کی طرف مولڈ کیے جا رہا ہے۔ یعنی ان کا ہائیڈ پارک میں جا کے ان ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کا حصہ بننا، ان کا دادا بھائی سے انسپائر ہونا، ان کا ہاؤس آف کامنز کی جا کر گیلری میں سننا، یہ ساری ایک ان کی یعنی وہ فارمیٹیو فیز ہے۔ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قائد اعظم فوکس تو تھے کہ انہیں وکالت کرنی ہے، انہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن ایک ڈائیورسیفیکیشن، ایک تنوع بھی تھا۔ شیکسپیئر کو وہ پڑھا کرتے تھے، اور شیکسپیئر تو ظاہر ہے کہ جو زندگی کے جذبات اور زندگی کے رموز کا شاعر اور ادیب تھا، اور کہاں قانون کی تعلیم اور کہاں پھر یہ تنوع کہ وہ پڑھتے تھے، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور جس طرح سے شیکسپیئر نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پیش کیا ہے وہ بھی قائد اعظم کی پھر شخصیت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ تو ڈائیورسیفیکیشن بھی بہت تعلیم کے ساتھ ضروری ہے۔ جی دیکھیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کریکولم اور ایک ہوتا ہے کو کریکولم۔ بالکل، یہ دونوں بہت نصابی اور ہم نصابی، جی عمومی طور پر لوگ غیر نصابی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں ہم نصابی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی جانی چاہیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ رہے تھے اور اسے کرنا کیسے اس کو بھی سیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انسان کی شخصیت ہے اس کے اندر اگر ادب سے لگاؤ شامل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ جس زبان کو، جس کلچر کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، اس کا جو محاورہ ہے وہ کہاں سے پھوٹتا ہے، وہ کہاں سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ادب کو پڑھنے سے آتا ہے۔ اور وہ جس ماحول میں تھے اس ماحول کو وہ کیسے اڈاپٹ کر رہے تھے، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو کیسے سمو رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی پھر ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو وہ جو جہاں سے پڑھا، جہاں وقت گزارا، اور جو اس وقت ایک
सिक्का चलता था, उस सिक्के में अपने आप को कैसे मजबूत किया, कि फिर उनका जो रहन सहन का अंदाज, उनका सोचने का अंदाज, और फिर जो उनकी ज़बान थी, वो आप देखें कि उन्होंने अपने आप को इतना पॉलिश कर लिया उस अंग्रेज़ी ज़बान में कि फिर उनको सहूलत उसी ज़बान में रही। और यही वजह है कि उनकी जो उस वक्त के पावर कॉरिडोर्स हैं, उसके अंदर जो उनकी अहमियत है और उनकी जो कन्विंसिंग पावर डेवलप हो रही है, और उस वक्त जो ग्लैडस्टोन का ज़माना है, वहाँ पर जब आप जा रहे हैं, चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन रहा है, वो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अदब से इस हद तक शगफ़ और शेक्सपियर को इस हद तक पढ़ा कि बल्कि वो तो शेक्सपियर के प्ले में एक्ट करने पर भी आमादा हो गए थे। वो फिर जो कहते हैं ना कि जो वालदैन होते हैं, वो बहरहाल आपकी ज़िंदगी के हर फैसले को कर न भी रहे हों, तो वो जहद को मुतय्यन करने में अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं। और उस पर भी कायद आज़म के वालिद बुज़ुर्गवार ने कोई ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार नहीं किया, तो उन्होंने आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर जो ख़त्म किया। तो ये जो शेक्सपियर के साथ उस वक्त उनका ताल्लुक। लेकिन वो फातिमा जिन्ना ने लिखा है कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी बेड पर लेट कर शेक्सपियर उन्हें बुलंद आवाज़ से पढ़ के फातिमा जिन्ना को सुनाया करते थे। सही। और आवाज़ का उतार चढ़ाव और वो जज्बाती कैफियत वो। हाँ, यहाँ पर एक और बात जिसकी तरफ आपने निगाह की, बज़ाहिर जब आदमी जिन्ना की तस्वीर को देखता है, वो एक फ्रेल बॉडी, वो एक स्मार्ट आदमी, लेकिन उनकी आवाज़ की जो पिच है, जो आवाज़ का जो ज़ेरो बम है, उसमें जो खनखनाट है, उसमें जो तयक्कुन है, वो किस तरह से मेस्मराइज कर देता है सामने वाले को। और यही वजह है कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हों या वेवल के साथ और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ गुफ्तगू हो, उसमें सारा वो जो आप अभी मकालमों की बात कर रहे हैं, उस शेक्सपियर की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उसने अहम रोल प्ले किया। एक और अहम बात जो नज़र आती है, सियासत में दिलचस्पी, अपने वतन यानी उस वक्त के इंडिया के साथ उनका जो ताल्लुक़ है, वो उनके उस तालिब-इल्माना और बिल्कुल नौखेज़ है ना, 19 साल की उम्र में तो वो उनकी वो बैरिस्टर बन जाते हैं। और यानी उस वक्त के हिंदुस्तान में यंगेस्ट जो एजाज़ उन्हें हासिल है, वो उन्हें हासिल होता है। लेकिन उस वक्त भी वो अभी दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, फिर गोखले के साथ उनका जो ताल्लुक़ है, क्या है, एक मॉडरेट, यानी सियासत में भी वो लोग जो वैल्यूज़ के हामिल हैं, जो इंतहा पसंदाना रुझानात नहीं रखते हैं, उनकी तरफ आप मायल रहे हैं, उनको इन्होंने आइडलाइज किया है। दूसरा, उनके अंदर वो जो बर्दाश्त, वो जो टॉलरेंस पनप रही है। और फिर जैसे अभी डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब फरमा रहे थे कि हाइड पार्क, तो हाइड पार्क में क्या होता है कि आप दूसरे के ख्यालात से मुत्तफिक हों या ना हों, आप उसको सुन रहे होते हैं और एक उससे असर ले रहे होते हैं। यही बात है कि आप की कांग्रेस में भी उसी तरह पजीराई रही। आप को जो जिनसे आप गोया फाइट कर रहे हैं वो अंग्रेज़, वो भी आपका एहतराम करते थे। और जो वो फिर आगे चलकर जो सोल स्पोक्समैन जिस कम्युनिटी के बने हैं, यानी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वो भी आपको सुन रहे हैं। तो वो एक शख्सियत ऐसी बन रही है जो उस वक्त की जो यानी असरी हालात हैं उन पर भी नज़र है, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टिविटी भी है, और मुहावरा वो है जो उस वक्त लोगों की समझ में आ रहा है। वाह, बिल्कुल सही फरमाया। डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब जब वापस आते हैं कायदे आज़म, तो जो वकालत उन्होंने वहाँ की, उसका कितना इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करते हैं दो तरीक़ों से। एक तो ये कि वकालत करते हैं, प्रैक्टिस और बर्रे सगीर पाक व हिंद के महंगे तरीन लॉयर्स में उनका शुमार हो जाता है। और इतनी दौलत उन्होंने छोड़ी और ऐसी उन्होंने खूबसूरत लाइफ गुजारी कि वो वकालत ही के सारा देन था। और दूसरा, ख़ुद फिर माइनॉरिटीज़ और बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों का मुकदमा उन्होंने मुसलसल लड़ा, जो मुझे याद आ रहा है कि 1911 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप बाकायदा मुंतखब हुए, और फिर 1947 तक तकरीबन मुसलसल आप रहे। और ऐसी ऐसी तकारीर हैं, ये भी कायदे आज़म की ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है
کہ میں کہتا ہوں اس پہ بڑا کم کام ہوا ہے. ان کی ساری تقاریر اگر ہم نکال لیں 1911 سے لے کے 1947 تک جو انہوں نے لیجسلیٹو کونسل میں کی، تو وہ بھی کمال کا ایک قانون کا اور سیاست کا اور جد و جہد کا ایک باب بنے گا. جی دیکھیں ڈاکٹر اقبال احمد ہمارے پاکستان کے بڑے نامور اسکالر، جسے ویسٹ میں ابن خلدون آف ماڈرن ٹائمز کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک بڑا ایک کمپریہنسو سٹیٹمنٹ دیا ہے قائد اعظم کی زندگی پر. وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح از این انگما ٹو ماڈرن ہسٹری. یہ گورکھ دھندا ہیں، سمجھ سے باہر ہیں. ماڈرن ہسٹری ان کو سمجھ نہیں سکتی. کس لحاظ سے؟ کہ برٹن کے ارسٹوکریٹک جو لائف سٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وکٹورین مینرز کے حامل ہیں اور سیکولر آؤٹ لک رکھتے ہیں. مسلمانوں میں مائنورٹی کمیونٹی کے نمائندہ ہیں، پارسی عورت سے شادی کر رکھی ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو انہیں انسوٹیبل بناتے ہیں مسلمانوں کے نمائندگی کرنے کے حوالے سے. پھر ایک سیکولر آؤٹ لک رکھنے والا آدمی کیسے مذہب کے نام پر ایک ریاست کا تقاضا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا پیراڈاکس لگتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے کویسچن ریز کیا ہے، اور اس کویسچن کو ریز کر کے وہ موازنہ کرتے ہیں مولانا آزاد سے قائد اعظم کا. مولانا آزاد قائد اعظم کے مقابلے میں ایک ایلیٹ کلاس کے آدمی ہیں، ایک ارسٹوکریسی کے آدمی ہیں. ان کا خاندان بابر کے دور سے منسٹری آف ایجوکیشن کا حصہ رہا ہے. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، اس کے ٹرمائل سے بچنے کے لیے ان کا خاندان شفٹ ہو گیا سعودیہ. وہاں ابوالکلام آزاد کے جو والد صاحب ہیں وہ وہاں کی ہائر ہیرارکی کا حصہ ہیں. ان کی والدہ. ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ بہت ہی اہم موڑ آپ بتا رہے ہیں قائد اعظم کی زندگی کا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.